امام کائنات سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جنت دے باغاں وچ جایا کرو تے جنت دے پھل کھایا کرو۔ اللہ دے حبیب جنت دے باغ کیڑے نے اور پھل کیڑے نے؟ فرمایا اے مساجد مسجداں جنت دے باغ نے، اور مسجد وچ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دی تسبیح دے، تحمید دے، تمجید دے، تحلیل دے، تکبیر دے کلمات مسجد وچ بیٹھ کے اپنی زبان تو ادا کرنا۔ فرمایا اس طرح جویں تسی جنت دے باغاں چ داخل ہو کے تے جنت دے میوے توڑ توڑ کے کھا رہے ہو۔ سبحان، ایک باری کہو خاں سبحان اللہ۔ جے نبی پاک دی زبان تے یقین ہے، اور مینوں پتہ ہے یقین ہے، تے میرا اے بھی یقین ہے کہ سبحان اللہ آکھیاں تہاڈا منہ تے میٹھا ہویا ہوئے گا نا، کیونکہ سبحان اللہ نہیں کیا، یقین کر لو جنت دا میوہ توڑ کے کھادا ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ مسجد ہے، اور سب تو بری جگہ بازار ہے۔ بازار پاویں کڈا بھی معروف ہوئے تے بڑا مصروف ہوئے اور بڑا مشہور ہوئے، اور بازار پاویں لندن تے پیرس، نیو یارک تے واشنگٹن، اور بمبئی تے دلی تے کراچی تے فیصل آباد تے اسلام آباد دا ہوئے، اور فیصل آبادیو بازار پاویں سجیا ہوئے، لائٹاں تے کمکمے تے فانوس تے چنڈیاں چھنڈیاں لگیاں ہون، بازارانو ارکے گلاب دے نال غسل دیتا جائے، بازار سجائے جان، چمکائے جان، خوشبوان دے ہلے بھی آندے ہون، تامی مدینے دے تاجدار نے فرمایا بازار زمین دی سب تو بری جگہ ہے، اور مسجد کچی بھی ہوئے تے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ ہے۔ سونے دا بازار بھی کسے کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ ہن توجہ رکھے آج، آؤ تو انو کچی مسجد وکھاواں۔ مسجد کچی ہے، فرش بھی پکا نہیں، تے وشان نو چٹائیاں تے قالین بھی کوئی نہیں، تے چھاتے کھجور دے پتیاں دی۔ پتہ نہیں تسی پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے، مینوں لگدا ہے سارے ہی پہنچے ہو نا ماشاءاللہ۔ لوکی اپنے ولیاں دے بارے آندے نے پہنچے نے، اے پہنچے نے، توڑ پہنچے نے، تسی بھی پہنچے ہو کہ نہیں جتھے میں پہنچانا چاہنا۔ چھاتے کھجور دے پتیاں دی، تے رات نہ بارش پہ گئی، تے ساری رات امام کائنات دی مسجد دی چھت چوندی رہی، تے جتھے محبوب نے نماز پڑھانی ہے نا فجر دی، اس مٹی دا بن گیا گھارا، گلی مٹی۔ امام کائنات نے سجدہ کیتا نماز فجر دے وقت، اور گلی مٹی میری سرکار دی پیشانی تے لگ گئی۔ جدوں سلام پھیرے نا، جویں جویں دن دی روشنی پھیلن لگی، صحابہ کہندے نے ساڈی نگاہ محبوب دے متھے تے پئی، تے سجدے دی مٹی چمکدی سی پئی۔ آندے نے آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے لگدے سن، پر سجدے دی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو چار چند لا دیتے۔ سبحان اللہ۔ لیاؤ خاں کوئی سونے دا بھی بنیا بازار سجیا تے پھبیا جڑا اس کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ کر سکے۔ اور اے مساجد اسلام دے قلعے، دین دے مراکز، اور اے مرکز بالخصوص مینوں یاد آئے حضرت حافظ محمد اکبر جاوید رحمت اللہ تعالی علیہ، او مرد مجاہد۔ دعا کرو اللہ حضرت حافظ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ اے انہاں دا لگایا پودا تا قیامت شاد رہے، آباد رہے، اور اے دی خدمت کرنے والیاں نو بھی اللہ آباد رکھے۔ اچھی آمین کہہ دی۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ڈیوٹی لگی، اے میرے محبوب تواڈی ذمہ داری ہے لوکاں نو میرا تعارف کروانا، میری توحید دا پیغام دینا، میری دعوت دینا، لیکن اس تو پہلو نا ذرا انہاں دے سامنے اپنی ذات نو پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، اپنا تعارف پیش کرو۔ اللہ جی کیویں؟ فرمایا قل
انما اعظکم بواحدہ کل انما. میرے کو ٹائم تھوڑا جہا ہے مختصر جی میری تہاڈی ملاقات ہے قائدین دے آن تک نا تساں پوری محبت کرنی اور اللہ دے قرآن نال دل لگاؤ بیدار ہو جاؤ. جڑا جڑا بیدار ایک واری محبت نال سبحان اللہ تے سنا دیا. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اے میرے محبوب انہاں لوگاں دے درمیان کھڑے ہو جاؤ, اپنی ذات نو پیش کرو, اپنا کردار پیش کرو اور لوگاں نو دعوت دیو. آواز وج دی ہے پئی, سیٹ نہیں, انہوں تھوڑا جا سیٹ کرو. انہاں نو اپنا کردار اپنی ذات پیش کر کے دسو میں تواڈے سامنے کھڑا ہاں, دو دو آ جاؤ, کلا کلا آ جاؤ, میری ذات تے نگاہ دوڑاؤ, میرے کردار تے نظر دوڑاؤ. میری زندگی تواڈے سامنے, میرا بچپن تواڈے سامنے, میرا لڑکپن تواڈے سامنے, میری جوانی دے ابتدائی ایام تواڈے سامنے. میری سرکار کھڑے نے کوہ صفا دے اوپر اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مکے والو سارے جمع ہو جاؤ, ایک بڑی ضروری گل کرنا چاہنا. کملی والے دی سیرت دی کانفرنس ہے نا, محبوب کائنات دی سیرت اعلانیہ حضرات اظہار ہو رہے ہیں, پاک پیغمبر دی سیرت دا آغاز ہو رہے ہیں. اج امام کائنات اپنی پچھلی زندگی نو بھی بطور چیلنج پیش کرن لگے نے, بطور نمونہ پیش کرن لگے نے سیرت میری سرکار دی. فرمایا لوگو سارے جمع ہو جاؤ, ایک بڑی ضروری گل کرن لگے ہاں. گل تو پہلوں ذرا میں اپنے آپ دے بارے بھی دس دیاں. قد لبثت فیکم عمرا, قد لبثت فیکم عمرا, میں تواڈے اندر اپنی زندگی دا ایک بڑا عرصہ گزار چکے ہاں, ایک لمبا عرصہ گزار چکے ہاں. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, مینو سچا پایا ہے یا مینو جھوٹا پایا جے, میرا کردار کیسا ویکھے ہے, میری گفتار کیسی ویکھی جے, میرا چال چلن کیسا ویکھے ہے, میری مجلس تے یار بیلی تے اٹھنا بیٹھنا, میریاں بیٹھکاں تے دوستیاں, میرے سفر تے حضر, میری تجارت تے عبادت, میرا کردار, میری گفتار, میرے اقوال, میرے افعال, میرا لڑکپن, میرا بچپن, میری جوانی, میریاں 40 سالاں دی زندگی تواڈے سامنے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, مینو سچا پایا جے یا مینو جھوٹا پایا جے, دسو تے صحیح میرا کردار کیسا دیکھے ہے. ہن ذرا غور کریا جے, توجہ, اسٹیج والے نو اپنا کام کرن دیو. ادھر چڑی بھی پر مار دی, سارے ویکھن لگ پے نے خرے کی بن گیا, جو بھی بنے گا تواڈے سامنے. ادھر ذرا توجہ رکھنا اللہ دے قرآن وال, پاک پیغمبر قرآن دا حکم ہے, میری سرکار کھڑے نے, امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا دسو ہن اگے برادری یہ قوم قبیلہ ہے, انہاں میری سرکار دا بچپن بھی ویکھیا, کملی والے دا لڑکپن بھی ویکھیا, امام کائنات دی جوانی بھی ویکھی, عیب کڈ دیتے کیویں, نقش بیان کر دیتے کیویں, کمیاں کوتاہیاں دا ذکر کر دیتے کیویں, انہاں دے سامنے ہر وقت گزریا. امام کائنات نو ویندے نے پے, ایسی پاک زندگی, ایسا ایسا پاک لڑکپن, نہ گڈی پتنگاں غبارے نہ فاقے, میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے. سیرت میری سرکار دی, نہ گڈی پتنگاں غبارے نہ فاقے, میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے. نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے, میں صدقے کدی بھی نہ روڑے چلائے. نہ بلبل چکورا نہ ککڑ بٹیرے, میں صدقے کدی بھی نہ کتے لڑائے. نہ دن ویلے سرما نہ شوکت نہ شانہ, ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے. کیا بچپنا آئی سونی جوانی, میں صدقے میرا سونا انج کر کے رہیا. کیوں آیا سی ایتھے, کیوں اوتھے کھڑا سی, کی ویندا سی اوتھے کسے بھی نہ کہیا.
ایسا پاک بچپن ایسا پاک لڑکپن میری سرکار دا امام کائنات دی عظمت دا اقرار کر دیاں مکے والے سارے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جربنا کا الا صدقا سونے اسا ہمیشہ تینوں سچا پایا ہے اسا ہمیشہ تینوں حق تے پایا ہے تو تے ہمیشہ سچی گل کیتی میری سرکار فرمان لگے جے ان میری ذات دا اقرار کر دے ہو اور میری بات دے بارے بھی دسو میں اچھی جگہ تے کھڑا اس ٹیلے دے پیچھے کیے صفا دی چوٹی دے پیچھے کیے مینوں نظر آ رہے ہیں تسی نیویں جگہ تے ہو تانوں نہیں پتا اگر میں کہاں پچھوں دشمن فوجاں لے کے مکے تے حملہ کرن واسطے آ رہے ہیں تے من لو گے کہن لگے تو تے اچھی جگہ تے کھلوتے ہیں بل اولا من لواں گے تھلے بھی ہوندا تیری تاویں من لیندے تو سچائی نہ ہے میری سرکار فرمان لگے جے میری ذات نو پاک من دے ہو میری زبان نو سچیاں من دے ہو پھر میرے کہن تے ایک اور گل من لو قولو لا الہ نانا کا وہ پتہ لگے کلمے والے بیٹھے نے توحید والے بیٹھے نے ایتھوں مڈ بجے ہے کملی والے دیاں دشمنیاں دا ایتھوں آغاز ہویا ہے امام کائنات دی مخالفت دا بس اینی گل میرے کہن تے کہہ لو قولو لا الہ اللہ کنجوسی نہ کرے آجے جنہوں آؤندہ ہے او پڑے لا الہ الا اللہ اینا کو کلمہ میرے کہن تے تسی کہہ لو اے مکے والو نتیجہ پتہ جے کی نکلے گا تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے تملک العرب والعجم عرب تے عجم دیاں چودراں تے سرداریاں اللہ تواڈے قدماں چے ٹھیر کر دوے گا بس میرے کہن تے اینا کلمہ کہہ لو ہن انہاں نوں تے پتہ ہے لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے انہاں نوں تے پتہ ہے محمد نے گل کیڑی کہہ دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے کلمہ کیڑا کہہ دیتا ہے سارے جان دے نے الہ کینوں کہندے نے معبود کینوں کہندے نے داتا کون ہوندا ہے رب کون ہوندا ہے انہاں نوں تے سارا ہی پتہ ہے کہن لگے اے کیویں ہو سکدا ہے کوئی بھی نہیں جزاک اللہ خیر اہلا وسہلا مرحبا میں اپنے شیخ دا خود استقبال کرنا جزاکم اللہ توجہ رکھے آجے اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے علماء کرام دینا تواڈا پیار قبول فرمائے حضرت شاہ صاحب آ رہے نے تے تانوں پتہ ہونا چاہیے حضرت دے مزاج دا نعرہ تکبیر اور روک دینے پہ بھی نعرہ نہیں ماں جزاکم اللہ حضرت شاہ جی دا بھی مزاج ہے اس طرح نعرے اور اس طرح استقبال اے مسجد دے اندر کم از کم سانو ادا احتیاط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تواڈی محبت علماء کرام دے نال قبول و منظور فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب دا بڑا جاندار شاندار اور انشاءاللہ بڑا مفید خطاب ہونے والا ہے تساں چند منٹ بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال اللہ پاک دے قرآن نال دل لگانا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ قرآن سنائی جاما اہلا وسہلا مرحبا اللہ علماء کرام دا ہونا قبول فرمائے حضرات دل لگائیے محبت دے نال فرمایا اے کلمہ میرے کہن تے کہہ لو ہن انہاں نوں تے پتہ ہے حضرات زبان و بیان دے ماہر کھڑے نے عربی کھلوتے نے نہ عربی اور اے ایڈا اوکھا بھی معنی نہیں بڑی جلدی بڑی آسانی نال سمجھ لگ گئی آمینہ دے لال نے عبداللہ دے یتیم نے گل کیڑی کہہ دیتی ہے اے دے کہن دا مطلب تے اے ہویا ساڈے سارے ہی بیکار اے دے کہن دا مطلب تے اے ہویا ساڈے سارے مل کے کچھ نہیں کر سکتے آمینہ دے لال دے کہن دا مطلب تے اے ہویا ساڈے جننے کھڑے نے او سارے ہی بیکار جننے کھڑے نے سارے بیکار جننے پڑھے نے سارے بیکار جننے تڑے نے سارے ہی بیکار نہ کھڑے کچھ کر سکتے نے نہ پڑھے کچھ کر سکتے نے نہ تڑے کچھ کر سکتے نے ساڈے سارے مل کے کچھ نہیں کر سکتے اے دا کلا سب کچھ کر سکتا ہے اے گل ساڈے منن وچ نہیں آوندی پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دیتی ہنے نا جڑے میرے محبوب دی عظمت دیاں حضرات جناب بڑیاں باتاں بڑے الفاظ تے کلمے سناندے سن پے امام
इमामे कायनात दियां नातां पढ़दे सन पे सौखा काम करदे आ सौखा जुमला बोलदे आ हुणे जेड़े मेरे महबूब दियां नातां पढ़दे सन पे आमिना दे लाल दियां तारीफां करदे सन पे बड़ी इज्जत एहतराम नाल जिक्र करदे सन गल सुनिया जे कलमा तौहीद पेश कीता नतीजा की निकलिया बददुआवां देन लग पे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे खिलाफ ज़बान नू जसारत दिती अबू लाहब ने ते हादी कर दिती कहन लगा तब्बन लका या मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह ए मुहम्मद नाउज़ु बिल्लाह तू हलाक हो जाए तू बर्बाद हो जाए इस गल वास्ते अलिहादा जमाताना इस गल वास्ते सानू इत्थे बुलाया ही ए गल सुनाने वास्ते जमा कीता है ये किवें हो सकदा है साडे सारे मिल के कुछ नहीं कर सकदे तेरा कल्ला सब कुछ कर सकदा है ये गल साडे मनण च नहीं आउंदी हज़रात गौर करे आजे मेरी सरकार ने कलमा तौहीद इन्हां दे सामने पुकारिया अल्लाह दी तौहीद दी दावत दी अपने बेगाने बन गए खूनी रिश्तेदार खून दे प्यासे बन गए इमामे कायनात दी जाम दे दर पे धमकियां ही आउण लग पईयां हज़रात लड़ाइयां शुरू हो गईयां पाक पैगंबर दा रस्ता रोकण दियां साजिशां इमामे कायनात दे यारां नू तड़पांदियां हज़रात इन्हां ने जसारतां कीतियां मेरी सरकार जबले इस्तिकामत बन के आप भी अपने यारां नू भी तालीम दे रहे ने अल्लाह दे कुरान दियां तसल्लियां ते दिलासे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून रब्बे कायनात दे वादे सुना दिते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम वेंदे ने पे इधर जनाबे अम्मार नू तड़पाया जा रहा है हजरत यासिर बुजुर्ग नू तड़पाया जा रहा है माई सुमैया नू दो फाड़ कर दिता गया जनाबे बिलाल नू तड़पाया जा रहा है पाक पैगंबर फरमा रहे ने इस्बिरू या आला यासिर फ इन्ना मौइदकुमुल जन्ना ए आले यासिर सबर करो ए यासिर दी औलाद सबर करो अल्लाह नू रब कहण वाले तड़पाया जा रहा है इस्तिकामत दे पहाड़ बन गए इस्तिकामत दी तस्वीर बन गए हज़रात गौर करे आजे इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह जदों अल्लाह वालियां ने अल्लाह दी रुबूबियत दा नकारा खड़काया अल्लाह दी तौहीद दा डंका बजाया फरमाया फिर आजमाइशां दी बारिश उतर आई हर पासेओं इन्हां दे इम्तिहान ही आ गए फिर इन्हां नू मारिया गया पर सुम्मस्तका डट गए इस्तिकामत दे पहाड़ बन गए इन्हां नू जनाब सताया गया इन्हां नू भख दे कोलियां ते लिटाया गया सुम्मस्तकामू घोड़ियां दियां बारिशां पाईयां गईयां सुम्मस्तकामू लोहे दियां कंगियां दे नाल इन्हां दा गोश्त हड्डियां तो जुदा कर दिता गया सुम्मस्तकामू बच्चे चीर दिते गए सुम्मस्तकामू घरां चों निकलण ते मजबूर कर दिता गया मस्तकामू ते जे मैं इस दौर विच वेखां जेलां दियां सुलाखां विच पाबंद कर दिता गया सुम्मस्तकामू बंबां दे धमाकियां दे नाल वजूद दे टुकड़े कर दिते गए सुम्मस्तकामू बच्चे नू जहर दा टीका लगा के यज़दानी शहीद दा बच्चा खोलिया गया सुम्मस्तकामू मेरे खतीबा नू हजरत शाहुल कुरान नू पत्थर मारे गए सुम्मस्तकामू लोगां ने रुकावटां खड़ियां कीतियां सुम्मस्तकामू तौहीद वाले डट गए आमिना दे लाल दी सीरत दा सब तो बड़ा सब तो पहला पैगाम अल्लाह दी तौहीद ते डट जाने अल्लाह अजर सिला की अता करनगे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नाराए तकबीर शान मुस्तफ़ा मेरा पैगाम मुकम्मल हो रहा है हजरत शाह जी तशरीफ ले आए इन्ना ते टाइम ही नहीं जिन्नी मैं गल कर ली है थोड़ी जी मोहब्बत रखे अजे मैं कुर्बान जावां मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات جبل استقامت بنے رہے. فرمایا سونیا انہاں دیاں گلاں تے تانیاں نو اپنے دل تے نہیں لینا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میں چنگی طرح جاننا وا اے کیڑیاں کیڑیاں گلاں کردے نے اور انہاں دے تانیاں تے میڑیاں تے باتاں دی وجہ تو تواڈے دل دے اوتے کی کیفیتاں بندیاں نے, تواڈے دل دے تے کیڑیاں حالتاں گزردیاں نے. محبوب میں چنگی طرح جاننا وا پر ڈٹ کے رہیا جے, استقامت دے پہاڑ بن کے رہیا جے, صبر استقلال دا مظاہرہ کریا جے. خالق کائنات تربیت کر دینے پے اور میری سرکار دے یار بھی ڈٹ گئے, پاک پیغمبر دی جماعت بھی ڈٹ گئی, صحابہ بھی استقامت دے پہاڑ بن گئے. ادھر امیہ کوڑے مارد ہے, جناب بلال کہندے نے آہد, جناب صدیق فرمان لگے یار بلال او جو کوڑے مارد ہے تو آہد آہد کہنا ہے, او ہور جذباتی غصے چی ہوندا ہے, اور زور دی مارد ہے, تو ہی ہولی کہہ لیا کر, آستہ آستہ کہہ لیا کر, اللہ تے جاندا ہے. جناب بلال کہندے نے صدیق جی جدوں امیہ کوڑے مارد ہے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے, میں آہد کہنا میریاں تکلیفاں مک جاندیاں نے. پھر اللہ دی خاطر تڑپایا جائے, اے تڑپنا لذت بن جاندا ہے, اے ماراں بھی لذت بن جاندیاں نے, تکلیفاں بھی لذت بن جاندیاں نے. جناب صدیق دا دل بڑا پریا, فرمان لگے امیہ او ظالمہ غلامہ تے انج تے نہیں نہ ظلم کری دے. کہن لگا ابو بکر تینوں ایڈی ہمدردی ہے, میں مول خریدے ہے, میرے کولوں تو مول خرید لے, بلال دی قیمت دے, بلال تو لے جا. جناب صدیق فوراً فرماندے نے امیہ مول مانگ, سبحان اللہ, بلال دا مول مانگ. جناب صدیق فرماندے نے مانگ کی مانگنا ہے؟ امیہ کہن لگا سوچیا ہوئے گا اے دا مول کسے کی دینا ہے, جو پلے ایسی میریاں ماراں کھا کھا کے بالکل ہی بیکار ہو گئے ہیں. کہنے لگا ابو بکر مول کی منگنا ہے؟ او تیرے کول ایک رومی غلام ہے نا, رومی جڑا دیہاڑی مزدوریاں کر کے راتی پیسے لے آ کے تینوں دیندا ہے, او رومی غلام مینوں دے دے تے حبشی غلام تو لے جا. فرمایا امیہ مینوں سودا منظور ہے. سبحان تے امیہ بے ایمان سی نے اپنی گل تے نہ رہیا, کہنے لگا نہیں نہیں اجے گل مکی کدوں ہے, رومی غلام بھی لوانگا تے 40 اوقیہ چاندی بھی لوانگا. جناب صدیق فوراً ہی کہندے نے امیہ تاویں سودا منظور ہے. پھر کہنے لگا نہیں نہیں اجے گل پوری کدوں ہوئی, آ جڑی تیرے موڈے تے یمنی چادر ہے نا اے چادر بھی لوانگا. جناب صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے امیہ چادر بھی دیتی, چاندی بھی دیتی, رومی غلام بھی دیتا, بلال میرے حوالے کر. جناب صدیق نے سیدنا بلال دا ہاتھ پڑیا, لے کے ترن لگے. امیہ کہن لگا ابو بکر میں تے تینوں بڑا سیانا تاجر سمجھنا سا, پر آج سودا گھاٹے دا کر چلے ہیں. او یار جدے پلے ہی کچھ نہیں او دا اینا مل پا دیتا ہی, جڑا تے بالکل بیکار غلام ہے اینا مل پا دیتا ہی. جناب صدیق فرماندے نے امیہ اپنی زبان بند کر, تینوں بلال دے مل دا کی پتا, بلال دا مل پوچھنا ہی یا عرش والے الہ نو پوچھ یا سونے مصطفیٰ نو پوچھ. سبحان اللہ, تینوں کی پتا بلال دی قیمت تا, سونے پتا جنا جدن مول پہ ہے. اللہ نے مکہ فتح کر دیتا, پاک پیغمبر دے ہاتھ دے اندر بیت اللہ دیاں چابیاں, طاقتاں میرے محبوب کول, فوجاں کملی والے دیاں, قبضہ مکے تے میرے پیغمبر دا. 10 سالاں بعد میرے محبوب بیت اللہ دی چھاں وچ بیٹھے نے, پاک پیغمبر نو رب نے فتح مبین عطا کیتی. انیاں خوشیاں دا دینے میرے آقا فرماندے نے اینا بلال, بلال کتھے آ جی یا رسول اللہ. فرمایا اذن یا بلال, بلال اذان دے جی اللہ دے حبیب. فرمایا ہن اذان ایتھے نہیں, اللہ دے حبیب کتھے؟ فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا. ہن مل پہ آئے سبحان اللہ. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دیندے نے پے. سارے صحابہ نیچے میں قربان جاواں, نفوس قدسیہ جنتی روحاں سارے نیچے, حبشے دا غلام کعبے دی چھت تے. پتہ جے کی بنے ہیں اج بلال دی اذان, اذان نہیں مکے دی فتح دا اعلان ہے.
अज बिलाल दी अजान ने दसिया है अर्श वाला रब सच्चा, रब दा नबी सच्चा, रब दा कुरान सच्चा, अल्लाह दे वादे, अल्लाह दे वादे सच्चे। इंज कौन गुलामां नूं उठांदा है, इंज कौन हौसला अफजाइयां करदा है। ताई ते मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना, इधर वेखो इस्तिकामत, इधर वेखो डट जाना। हबशों आया ही शान तक ले, को तक लो तुसी भी मेरे वाली यार कहंदे नहीं जे सुभान जज़ाक अल्लाह। दिल लगाओ इन्हां ते टाइम ही नहीं। हबशों आया ही शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले, सीने लगे है कुरान तक ले। आका पूछते जन्नत दे अंदर, आका पूछते जन्नत दे अंदर, चलदा कौन ए होर पिया, तुरदा सी ओ जमीन उत्ते, जन्नतां दे विच शोर पिया। और मैं कुर्बान जावा। लोग की कहते ने हजरात मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया, तवज्जो रखना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल मिले हैं जनाबे बिलाल, रंग दा काला है। लोग कहते ने फलाना बंदा सोहना नहीं, क्यों बई ओदा रंग, बोलो ते सही, रंग सोहना नहीं, रंग काला है। पर इधर वेखियो काले काले रंग विच जमाल तके है, काले रंग विच जमाल तके है, हबशे दा इक लाल तके है, जिसने सोहना बिलाल तके है, सोने नबी दे नाल तके है। आका पुछदे जन्नत दे अंदर, चलदा कौन ए होर पिया, तुरदा सी ओ जमीन उत्ते, जन्नत दे विच शोर पिया। सुभान अल्लाह। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जमात आंदे ने हजरत अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह करीब आ गए ने। थोड़ी देर तो बाद तुहाडे दरमियान जलवा फरोद होणगे। हुण 2 मिनट तुसां मेरे नाल होर रहना, ज्यों तुरियां बुजुर्गां दा हुक्म है पूरा करदे आं। आंदे सन अपने बाबा जी दे शेर जरूर सुना दे अज, तवज्जो करो मेरे वाल। अल्लाह उंज कल्ले अलामा साहब दे खिताब हो जांदा, असीं रह भी जांदे ते अग्गे किहड़ा रोज़ फैसलाबाद ही आके सुनाईदा, किरे होर टाइम नाल सुना लेंदे। पर तुहाडी मुहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। एक वजह तो रस्ते च लेट हो गए हैं, अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस नूं साडी सब दी निजात दा ज़रिया बनाए। हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउण दा जिक्र करना। लोकी आंदे ने ना इन्हां नूं चाह नहीं, इन्हां नूं खुशी नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आउण दी। बल्कि अगले दिन मैं एक क्लिप वेखिया, एक मौलवी साहब नूं कहण लगे, मुफ्ती साहब नूं एक बंदे ने सवाल कीता, शो उन्होंने आप ही एक प्रोग्राम बनाया है, एक सवाल करन बह जांदा दूजा जवाब देण। कहण लगा जी लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी तो करते हो, वफात का गम क्यों नहीं करते? सैयदा फातिमा ने गम किया, फलां ने किया, गम क्यों नहीं करते? मुफ्ती साहब ने सवाल सुन भी लिया कि गम करने वालियां ने कीता, यानी जिन्हां दे उत्ते गमां दे पहाड़ गिरे। ते पता की आंदे ने हम खुशी मनाते हैं कि हमारा आया है, गम वो करें जिनका मर गया है। हमारे नबी फौत, ये लफ्ज़ों ने बोल, हमारे नबी फौत नहीं हुए, गम वो करे जिनका मरा, जिनका फौत हुआ। हम गम क्यों करें? इस हद तक इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे अंदर तनकीस और गुस्ताखी दी जसारत और अकीदा पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात दा कुरान दे अंदर इहदा रद्द करना ते सानू कहना आउण दी खुशी नहीं मनांदे। बुजुर्गां ने फरमाना अल्लाह दी कसम सानू साडा दिल चीर के वेख, जिन्ना चाह सानू है ना, जिन्नी खुशी सानू है, इन्नी कायनात दे अंदर किसी नू नहीं। और असां इंज खुशी की थी, 1450 साल हो गए, नबी पाक फौत भी हो गए, इमाम कायनात नू जिंदा भी नहीं मनदे, हाज़र ते नाज़र भी नहीं मनदे। अल्लाह दी कसम इस दे बावजूद किसी होर नू मुर्शद भी नहीं मानते, मुर्शद भी नहीं मनदे। इत्थे मेरे भरा नू पुछो नबी पाक किथे ने? इत्थे मौजूद ने? कहना जी मौजूद ने। जिंदा ने? हाँ जिंदा ने। किथे ने? इत्थे ने।
ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ। ਅਸਤਗਫਿਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣੀ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਸਰ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੁਭਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣੀ ਅਜਮੇਰ ਵਾਲਾ, ਆਕਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣੀ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਫਾ ਨਹੀਂ, ਵਫਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੋਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ, मेरा आला हजरत, मेरा मुर्शद आजम कौन है? ओए जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। जनिया अल्लाह हजरत शेखुल कुरान दी कबर नूं नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमतां नाज़िल फरमा। जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने। कायनात नूं सुखदा सा आया, जग चमकिया सूरज दी रोशनी थी, पर दिल दे अन्निया नजर न आया। और कई पुल पे दौलतां शौकतां ते कईयां कुर्सियां बैण दा चा आया। हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरां दी, तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। अल्लाह उस महबूब दी सीरत नूं और दावत तौहीद दे मिशन नूं और किताब सुन्नत दी तरवीज व इशात दे मिशन नूं अल्लाह सीने नाल लगा के इसे उत्ते जिंदा रहन दी और इसे ते खातिमा पाण दी तौफीक अता फरमा। व अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिर।